be seated. Distinguished guests, ladies and gentlemen, without further ado, we would like to call upon Al-Fadil Ustad Muhammad Khairuddin bin Wat Helmi to recite the dua for today's event. Ya Rahman, sesungguhnya kembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru perhimpunan ilmu kami dengan cahaya dan hidayah. Semoga dengannya al-jalali wal ikram ketenangan jiwa, atina fid hasanati hasanah Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you, Ustad Muhammad Khairuddin. May our event be blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a splendid morning to Yang Berbahagia, Professor Dr. Salmiah Kasolang, Rektor of UiTM Cawangan Pulau Pinang. Yang Berusaha, Associate Professor Insinyur Dr. Ahmad Rashidi Razali, Deputy Rector of Academic Affairs of UiTM Cawangan Pulau Pinang. Yang Berusaha, Associate Professor Chemist Dr. Nur Azia Bakari. Yang Berusaha, Dr. Siti Nur Fazila Musain, Deputy Rector of UiTM Cawangan Pulau Pinang. Encik Badrul Hisham Kimin, Deputy Treasurer of UiTM Cawangan Pulau Pinang. Technologist Zainul Asri Abdul Sani, Deputy Director of Facility Management Office of UiTM Cawangan Pulau Pinang. Puan Hayati Mokhtaram, Deputy Chief Librarian of UiTM Cawangan Pulau Pinang. Heads of Divisions, Heads of Units, Heads of Learning Center, Department Coordinator, Program Coordinator, ladies and gentlemen. The Secretariat would like to extend a very warm welcome to our attendees, the staff and students of UiTM Cawangan Pulau Pinang, and our online participants who are currently viewing us live on online platforms, including Cisco WebEx and our official Facebook pages, namely UiTMCPP Media FB Rasmi, Rektor UiTM Pulau Pinang, and UiTM Pinang. Welcome to Pancawarna, 100 Hari Rektor at UiTM Cawangan Pulau Pinang. For your information, today's Pancawarna, 100 Hari Rektor at UiTM Cawangan Pulau Pinang marks the 100th day of official administration by our Rector, Professor Dr. Salmiah Kasolang, which began on the 4th of May 2020 until 14th of August 2020. This event is organized to provide opportunities for our expected Rector to meet and interact with the dedicated staff and students of UiTM Cawangan Pulau Pinang.
Besides that, this special Rector's program or Program Cast Rector will also be launched at the end of this event. Ladies and gentlemen, it is a huge honor for us to have our Rector with us today to share the achievements of UiTM Cawangan Pulau Pinang and the way forward of UiTM Cawangan Pulau Pinang specifically. For your information, a Q&A session will be conducted after the Rector's speech, so please pay attention. Let us welcome Yang Berbahagia, Professor Dr. Salmiah Kasolang, Rector of UiTM Cawangan Pulau Pinang, to deliver her speech. I'm going to repeat that again. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. I'm so happy that I could be here today for these 100 days. There are many reasons why we would like to have today. Among the reasons is to really appreciate what has been achieved by the previous rectors, especially the past immediate rector, which is Associate Professor Dr. Hisbani. Now, I would like to recognize our Timbalan Rector for Academic, Dr. Rashidi, our Timbalan Rector for ICANN, Dr. Azia, Timbalan Rector for HEP is not able to make it today because of other engagement. And we also have our Penolong Rector, Dr. Siti, for the Bertam, Cawangan Bertam. She could not also make it today for some other reasons. Okay, we have our Bendahari, Encik Badrul. We have our Pengarah Facility, Technologies Asri. Okay, and we have Puan Hayati from the library. And we also have our KPPs here. Thank you so much, all the KPPs. We have important people from the admin, and we because we organize it here in Hotel UiTM Cawangan Pulau Pinang, we also have people from the Faculty of Perhotelan. Thank you so much. And of course, we have our staff, who will be following this talk through WebEx as well as through Facebook. So please, 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 those through Facebook, like first and give comments so we know that you are there, rather than you just see it without giving comments or like. Now, I was informed that there are about more than 500 participants already, Alhamdulillah. Now, I would like to begin, I would like to begin with conveying that the main reason I'm here, this is more like a personal reason, is to bring us, warga, myself and warga UiTM Pulau Pinang, to become a grateful person. Kita ingin menjadi warga yang berterima kasih, thankful. That's why every time I give a speech and meet warga, I always begin with Alhamdulillah. We believe that if we become a gratitude or grateful person, then Allah will give more. Itu yang kita hendakkan. Tetapi sebenarnya sifat bersyukur ini bukan datang dengan sendirinya. It does not come natural to many people, and because of that we have to give dua. And this is one of the dua by the Prophet.
Yeah, if I'm not mistaken, Prof. Saleh. Ya, itulah doa yang dipanjatkan kerana kita memang bukan naturally suka bersyukur. Yeah, we need to train ourselves to become bersyukur. So that is the first message that I really want to convey to warga UiTM Pulau Pinang. Next, please. Can I have? Yes. Now this is the overview. Okay, this is the overview. First, I'm going to look at national interest. This is the principle that will really combine the efforts. This is a gluing factor that will combine all the efforts that we are doing. This will help us in designing our strategic planning, in designing whatever that we want to achieve. Yeah, so national interest. Number two is I'm going to also recognize the achievement of UiTM Pulau Pinang for the strategic planning from 2016 to 2019. Yeah, and then I move on to new implementations. This is what happened within the 100 days that I'm here. Yep, within the 100 days. And then number four, there will be way forward. What are the things? I may not be able to give or tell everything. Within these 1.5 hours, I will focus on what is important. Yeah, what are the things that we want to do immediately? Other things are important also, but we do prioritizing things. Yeah. Number five is new work culture. This is a new work culture that I hope that we can pick up and really boost our productivity. And number six is sustainable development goals. And this is also important to make our effort here become a global. It's not only in Malaysia, but we are also helping the United Nations achieve some of these 17 SDG goals. Next. Okay, right? When we teach, we want our student to, we want to engage our student. I'm going to engage the audience today by asking one question. The question is, why are we here? Why are we here? Please take about 1 minute, yeah, and be mindful of your school, of your thoughts that take place as you ask this. Why am I here? Right? Please be mindful of the thoughts, of the mental picture that you have as you ask that question to yourself. Take about 1 minute. Why am I here? Why are we here? Take about and be mindful of what comes, the mental picture in your head. What are the thoughts that rushing to you? Okay, 1 minute. It's about 1 minute, few seconds. Now, I hope that I have engaged you. I hope that I have engaged you. This is one of the things that we want to do when we teach, right? So people don't have other things in their mind and do not focus on you. So when we ask, why are we here, I would like to bring your attention to the national interest, the national agenda. Yeah? Next. Now, before we move on to the national agenda, we need to realize why we have UiTM. Why UiTM was established. And to really appreciate that, let's look at the historical events here. In 1956, Dewan Latihan Radar was established, with a very humble beginning, and we are having students which are not considered the cream of the cream. And then in 1965 we move on, from latihan reader, which is most of the time is more on hands-on, isn't it? And then now we move on to Maktab Mara, which is 1965, and we are looking at most of it to help people in the rural area. Less fortunate, not because of they are not clear, because probably they are less fortunate. These facilities, teaching facilities, are not were not available to them, in the kampung. Then we have Institute Technology Mara in 1967. Then we move on to become Institute. In 1996, we become Institute Technology Mara
and there are a few things that being introduced. But the best part is in 1999 we become a university. And when we become a university, the recognition of the warga, especially the staff, the lecturers, we are being recognized in such a way we are also comparable to those other university, other public university. Yeah. So what I'm going to convey here is that our sector is education. The agenda that we are helping is the agenda of education. The national agenda that we are looking at is the agenda of education. Next. Okay, this is, some of you, especially the KPPs, you have seen this, the national education philosophy. Yeah, as a educator, working in a university, we must know this. In fact, we should be internalizing it, because this is the philosophy, this is the fundamental. You are working to help the country in the area of education. If you do not really internalize the philosophy, you may not achieve what is required of us. Yeah, we got the responsibility, we got the authority, right? We got the responsibility, we got the authority, and we got the accountability together with us as an educator. Now, to explain this, I might be, allow me to use Bahasa Malaysia and use the Bahasa Malaysia version. Can we look at the Bahasa Malaysia version, please? So I'm going to stay longer. I'm going to linger a bit longer here, because this is the dasar. Dasar, yeah? I hope those staff who have not seen this before, please look at later and understand what are the main things. Yeah, this is amanah kita bersama lah. Ya, jadi pertamanya dia mengatakan pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan. It's a continuous effort. It's a continuous effort ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Now, the main thing is to groom. To groom who? Students. To groom students that we take in. Yeah. Now we are in UiTM has a special mission. Especially during the early establishment, where we do not during that time were not given cream of the cream. We are also given students with variation in their academic, in their thinking, in their cognitive. Yeah, so we have extra effort. If we have students, we cannot say that I don't know how to teach them, because it's hard for them to digest the material. You can't say that, because you have taken the amanah that you can change. Later on, we see our vision, we can change someone, then that someone can achieve excellence, regardless where their starting point. So that is something that we really have to hold. Yeah, that we have a special responsibility to groom the potentials. And also, secara menyeluruh dan bersepadu, holistically, and also integrated. Yeah, holistically. The word holistic means a lot. And the word integration also meaning a lot. It means a lot. And we can also relate this to the values that we are upholding. What are those values? If you remember the triangle, one is the excellence, so that everyone can achieve excellence. Second is synergy. Yeah, we can elaborate it. We can have one talk just talking about the synergy. What happens if we have a good synergy? Yeah, and then the last one is the integrity. Then mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, dari segi rohani, emosi dan jasmani. Saya stop dekat situ. Jadi kita sebagai pensyarah, kalau dekat pendidikan tu dia sebut 4. Ya, kita sebagai pensyarah, kita ingat recall balik OBE. What are the things that we look at? Normally we look at 3. What are those things? The cognitive. Kita punya intellect lah. The cognitive. We also map our syllabus to affective, which is the kolbu. And the kolbu is very important
To me, probably even though I've learned about Bloom taxonomy, but I deeply believe that the best is your kolbu. It starts there. It starts there. Yeah, even though it's pretty hard to measure, probably that's why it is not so much being measured there. And the other one is the psychomotor, the physical. Now there's another one, which is the rohani, the spiritual. And this is being mentioned specifically in the Dasar Pendidikan Negara. Then there should be, if the lecturer are not giving the spiritual aspect, there should be a body in that university that preparing students for that. Now, later I'm going to recognize that. Yeah? We have Ustaz and Ustazah here. Okay, and it said, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yeah? So, in teaching, in delivering knowledge to them, do not be shy to relate that to the Creator. Because the Creator has that knowledge. The knowledge belongs to Him. Do not be afraid. Do not be intimidated. Do not be shy to relate that. That is our function, actually. Yeah, we want to bring rahmah and love of God as we teach. As we teach, as we deliver, we got to have that connectivity. I always say that we will feel bad if we do not have a good connectivity the whole day with our handphone. But you got that connectivity to Allah 24 hours free. So we want to tell this to the students. Hey, besides your digital world that we are really dependent on so much now, you have that connectivity. Please do not forget that. Yeah, so the spiritual aspect of the student should not be left out. Inilah amanah yang ingin saya sampaikan. Dalam kita mengajar, bawa dia kepada the Creator. It is our responsibility. Jadi kita ingin ilmu itu menambahkan iman, bukan ilmu itu menjauhkan iman, menghilangkan iman. Yeah, especially those working in postgraduate study. You are doing the jihad ilmu. When you are creating, you are searching for new knowledge. That's why UiTM should be doing research, and we are doing research. Yeah? What we give to our students are normally processed food. It's a processed knowledge. But as a lecturer teaching lubrication of machine element, I do give them the output of my research PhD. So ladies and gentlemen, do not forget to include. It's either as a topic or as a module of what you have learned in your PhD journey. Yeah? And similarly, when we teach students factors, these are the factors that are affecting this phenomena. Do not forget to tell them that these factors are not an absolute knowledge. Because if you forget to do that, the students are like receiving only. Tell them this is not an absolute knowledge. We can get more knowledge as we do research. We can also review journal papers and see what findings. So you can include that findings. All right? So please, when we deliver the knowledge, do not convey to the students that this is an absolute knowledge. The absolute knowledge belongs to Allah, and we are searching for new knowledge. That's why we advance the frontier of knowledge every now and then as we do research. Okay, research mesti kita buat. Okay, because of that, I would like to propose, Dr. Rashidi as Timbalan Rektor, Academic and Internationalization, I would like to propose that this Falsafah Pendidikan Negara to be included and to be conveyed to the students at beginning of every semester in every class. You know why? Because when I became a Dean of Faculty of Mechanical Engineering in UiTM, one of the things that we require our staff is to deliver OBE. Beginning of the semester, probably the first meeting with students or second meeting with the students, they have to deliver what OBE is. And they have also to deliver what we call this plagiarism, because it's a big sin in where? In
in the education, in university, plagiarism. So this is compulsory. Every semester, every lecturer, they must brief that to the dear students on this. Now, I want to propose that this falsafah pendidikan negara be included as one of the things that must be briefed to the student and probably internalized. Please, briefing does not mean anything, yeah? Unless you internalize. But internalization has not reached the required level. Once you have internalized, you got to implement it. How does that being translated into your teaching? How does that being translated into the student? Student kalau dia tak tahu the end in mind, this is dasar ni, falsafah ini adalah the end in mind. If they do not they are not clear of what the end in mind, then they will not achieve a good level. Mesti ada lompang-lompang. And then, when you have the end in mind, you also have to be mindful. Makan nasi, hari-hari makan nasi. Kalau tak makan nasi, mati. Tapi, tidak semua orang makan nasi dengan mindful, merasakan nikmatnya makan nasi itu, dan seterusnya. So, you got to be mindful as you do it. Yeah? So, mindfulness is a key to being able to put in your qalbu and implement it. Yeah? Mindfulness. Mindfulness of Allah, mindfulness of your responsibility, amanah. So the mindfulness ni kita merasa dia. Dan merasa ni bukan dengan lidah, dengan hati kita. Ya, hati yang celik. Ya. Kita ada ilmu, kita belajar ilmu sampai dekat sini kan. Tapi banyak ilmu yang kita belajar kita tak dapat implement. Saya nak ambil lah contohnya ilmu-ilmu pasal Islam lah kan. Kita tak ada upaya, kita tahu ilmu ada sampai ke otak ni, tak mampu dibuat kerana dia tidak sampai lagi di sini. What is in your qalbu, that will become your motivating factor, the internal factor. Dan istiqamah, semua benda baik yang kita buat secara istiqamah sebagaimana yang disarankan dalam Islam tidak dapat kita buat kalau tidak ada qalbu punya penghayatan. Ya, itu dia. Next. I'm sorry, I linger a lot here. Okay, ladies and gentlemen. I really have to appreciate and congratulate the staff, yeah, the staff, all of you here, yeah, yang through WebEx. And also some of you through what we call this Facebook. The students, I have not met the students. But if I have a chance to meet the students probably in November, I think in November all the students have to come in. Then I really would like to have a session with them, yeah, because the main purpose of we are here is to groom the students. Is to groom the students. If the students are not, if we do not have students, we are not here. We won't be here, yeah, because of them. And also the NGOs, the government, yeah, Ministry of Higher Education. Thank you so much for the budget. Thank you so much for all the helps given to UiTM. The alumni, yes, we have about 100,000 alumni. Can you imagine 100,000? If they say, okay, I would like to contribute 1 ringgit per month, we're going to have had 800,000 ringgit collected at the end of the month. Seringgit berat ke? Tak berat kan? So I hope that Dr. Azia, we can probably you engage with alumni at the Shah Alam, yeah, and then see how we can help the alumni. Seringgit tu sikit kan, tapi sebenarnya sikit tu boleh kita combine semua. Masya Allah, banyaknya 800,000. There's so many things we can do with that, right? There's so many things. And so thank you again so much, all of you, for all the excellent achievement, recognition, the assistance and contribution. Next. Okay, next I'm going to move on to another section. Yeah, thank you. Dr. Rashidi has to go out for some duty. Thank you, Dr. Rashidi. I'm going to look at UiTMCP achievement, which is mapped to strategic planning for 2016-2019. I put a mirror there. Yeah, a mirror gives a connotation reflective.
reflection. We are looking back. Okay, next. Okay, I like to take this opportunity. Yeah, I am not. What I'm going to convey, my message is, I do not start with ground zero. Yeah, UiTM Pulau Pinang ni sangat hebat. Ya, dia mempunyai banyak achievement. Ya, antara cawangan yang disegani. You have done your job, but there's always room for improvement. Tu je lah. Yeah, there's always room for improvement. Now, I would like to take this opportunity to thank all the rectors. Yeah, I am the number 9, rector number 9, and the first female rector. Okay, so number 1 is Associate Professor Insinyur Abdullah Suhaimi Muhammad. Yeah, moga-moga Allah berikan mereka kebahagiaan hari ini dan selama-lamanya dengan jasa yang mereka telah buat, dan juga warga pada waktu itu yang juga mungkin ada lagi sekarang ini. Ya, probably the first one they call it not rectors but director. Yeah, director. And second, Professor Emeritus Tan Sri Dato Sri IR Dr. Sahul Hamid Abu Bakar. He's very, I call him a legend. Ya, dia juga adalah Datuk VC kita yang sangat lama dan banyak jasanya kepada UiTM. Bukan saja UiTM Pulau Pinang, seluruh sistem UiTM. He has made an impact, a big impact, and his love for UiTM undescribable. Ya, undescribable. Ya, sangat-sangat dengan program-program MDAB itu, ya. Ya, sekalipun kita ni sekarang ni banyaknya student yang datang kepada kita ni average lah. Ya, bukan lagi macam dulu-dulu yang susah yang apa. Tapi he made an effort to create MADB. In fact, kita dalam usaha ini kita pergi ke kampung-kampung mencari orang susah ni. Ya, kita ada koordinator di sana, Puan Suhaiza. Ya, in fact saya cerita sedikit, minggu lepas kami berjumpa, kami pergi kepada minggu ini kita pergi kepada zakat. Ya, zakat Pulau Pinang, dan alhamdulillah daripada 4 jaluran untuk PTPTE kita panggil, ya, pra sekarang kita panggilkan, kita insya-Allah dengan kolaborasi zakat Pulau Pinang kita akan wujud satu laluan untuk tahfiz dan juga sekolah pondok. Ya, some of them dekat situ mempunyai visi yang besar. Even though dia jadi tahfiz, dia juga nak jadi professional engineer misalnya. Ya, mereka juga mempunyai cita-cita. Jadi mereka sudah ada kuat dalam bidang hafazan, dan mereka juga akan menjadi seorang profesional. Ya, sama-sama ada engineer, architecture, apa-apalah yang mereka inginkan, dan kita we are facilitating that. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan ini, ya, insya-Allah. We make it happen. Kita ada Associate Professor Dato Saleh, ya, and then keempat Profesor IR Dr. Muhammad Nur Berhan. Profesor Muhammad Nur Berhan adalah mentor saya. Yes, masa saya join UiTM, masa saya masuk ke dalam Fakulti Mechanical Engineering, Prof. Berhan adalah timbalan dekan, dan saya pada masa itu berumur 27 tahun. Kan? Jauhlah beza 27 tahun dengan sekarang kan. Sekarang saya dah 50 plus. Ya, I really in depth with all the mentors. Ya, mentor-mentor kita ini misalnya Prof. Muhammad Nur Berhan, kita ada Prof. Rahman Omar, Dato Al, ya, Prof. Ahmed. Semuanya sini-sini itu adalah mentor kita. Jadi adik-adik yang berada dekat sekarang ni, please buatlah hubungan dengan senior-senior. Ya, kerana barakahnya banyak di situ. Even though kita rasa ni kita pandai dari satu segi, but we do not have wisdom. And most of the time, wisdom comes with age. Wisdom ni datang dengan umur. Bukan bertungtung je ada dapat wisdom. Kerana wisdom itu mungkin Allah bagi kita kerana apa kebaikan yang telah kita buat. Dan wisdom itu datang daripada Allah SWT. Dan it is normally comes with age. Unless you are selected, I do not know. But it comes with age. Jadi hormatilah sini-sini kita, dekatilah mereka.
Ya, kadang-kadang senior kita bukannya perfect pun, kan? Ambillah yang baik. Semua kita ni tidak perfect. Tapi I always ask, let's look at our strength and leverage on our strength and move our university, especially now we are here, UiTM Pulau Pinang, with our strength. Ya, semua orang kena contribute. Ya, Masya Allah, kalau kita semua ada perasaan macam tu, you are contributing, but you are actually contributing for your hereafter. Jangan say, Allah, aku je kena buat kerja. Sikit I. Jangan rasa macam tu. Kerana whatever you do, good deeds, is actually for you. It is actually for you. Ya? Okay, lagi siapa yang tak sebut? Ya, Associate Professor Muhammad Zaki Abdullah, Associate Professor Dr. Nga Ramzi Hamzah, Professor TS Dr. Muhammad Fauzi Ali, yang sekarang Prof Fauzi dah menjadi TNC Pembangunan. Ya, saya antara yang saya respect sangat dengan Prof Fauzi ni, dia sangat dedicated. Yeah, I can see that. I knew him from Shah Alam. Kami selalu jumpa dekat parking sebab kami share parking. Kadang-kadang jumpa dekat lift. And he has that motivation. And also Associate Professor TS Dr. Muhammad Hizbani Muhammad Hashim. I met him also a few times because we share the same building. Yeah. Semua kita ada kekuatan. Siapakah yang meletakkan mereka di situ? Allah SWT. Ya. Siapakah yang meletakkan saya hari ini di sini? Allah SWT. Itulah penceritaan jalan hidup saya. Ya, itulah penceritaan jalan hidup saya. Dan semua kita telah ditentukan. Tapi bagaimanapun rezeki itu kita kena berusaha. Ya, kita kena berusaha. Dan kalau kita selalu bersyukur, rezeki kita pun selalu mencanak-canak. That's why I begin with bersyukur. You got to have that syukur first. Kerana Allah janji orang yang bersyukur akan bagi lebih lagi. Rezeki ni bukan saja dari segi gaji, rezeki juga dari segi kesihatan dan semuanya. I think semua orang tahu bab tu. So I'm not going to dwell into that. Okay, next. Okay, inilah pencapaian. Jadi semua tahu tak kita ada KPIs? Semua tahu tak dekat UiTM Pulau Pinang, Cawangan Pulau Pinang, that we have KPIs. Who gave these KPIs to us? The top management in Shah Alam, MEU, ya, yang beri kita KPI ini. Kerana MEU kita mempunyai amanah dan amanah itu datang daripada kementerian. Ada beberapa amanah yang harus kita laksanakan. Ya, dalam gerak kerja organisasi biasanya kita melihat 3 level. Siapa tahu? Ya, dalam berorganisasi biasanya kita lihat 3 level. Level pertama kita panggil strategik. Level kedua kita panggil eksekutif. Dan level keempat kita panggil operational. Ya, jadi model ini kalau kita letak di UiTM, big UiTM, maka MEU di situ dan juga lembaga pengarah tu. Ya, itu adalah strategic. Strategic, they have to think, they have to be visionary to achieve things. And kita yang dekat eksekutif, rectors, deans, penolong pengarah, semua itu kita terletak dalam eksekutif. We plan how to execute that. And the actual implementer is the operational segment, the people. Sebab itu kita kena sayang orang-orang yang berada dalam operational. Kita ni bergagasan gitu. Tapinya gagasan itu tidak akan menjadi kenyataan jika tidak dilaksanakan oleh yang berada dalam sektor golongan operational ni. Ya, kita kena saling sayang menyayang. Bila sebut sayang menyayang ni, I teringat Ustaz Abid Liu. Ya, selalu guna perkataan love, sayang, ya. Tu saya selalu ingat dia. Bukan selalu ingat dia. I mean, if I listen to that thing, it triggers. Okay, jadi dalam 59 PI ni, alhamdulillah pada tahun 29 kita telah mencapai 85. If you can see that, ya, kita telah mencapai 85. Pecahannya adalah 5 PI diberikan kepada rektor. Kemudian 19 PI diberikan kepada Timbalan Rektor Akademik
dan 14 PI kepada timbalan Rektor HCP, dan kalau saya tak silap 16 PI. 16 PI if I'm mistaken given to PGI. Right? Kan? Dan juga ada satu special tahun lepas tambahan iaitu untuk postgraduate. Specifically on EMBA we got 5 PI. We got 5 PI dan pecahannya adalah seperti berikut. Seperti yang kita tunjukkan tu. Alright, can we move on? Okay, kita nak highlight sikit things that we do in a great ways. Kita ada MOU, linkages is one of the important things. We leverage. Ingat, dalam university, saya selalu mengingatkan diri saya, kita melihat core business kita tu pada awalnya adalah teaching and learning. That is our core business. Second, kita do research. Research ni bukan kita buat suka-suka. Dia ada banyak sebab kita buat research. But one of the things that we have to realize is we enhance our teaching and learning through research. We enhance our teaching and learning through linkages. Itu tak boleh lari. Kita tak boleh suka-suka. Alah, aku nak buat research. Teaching and learning, I abaikanlah. Tak boleh. Because the purpose of establishment is to groom students. So whatever you do, you have to say, how does this benefit the students? How does this benefit the students? Always ask that when you are creating or designing a initiative. Projects, whatever it is, selalu pergi balik kepada matlamat penubuhan kita. InsyaAllah kalau macam itu kita tidak tersasar. Dalam kegairahan kita nak menjadi premier university, jangan kita lupa bahawa semua yang kita rancang untuk premier university itu kembalikan kepada development of students. How does that impact my students? Semuanya pun ada impact lah. It is just, kalau dari segi dasarnya semua ada impact. But when it comes to implementation, you got to be mindful. Kalau you tak ingat dalam hati benda tu, boleh tak you tersasar? You buat projek-projek, you lupa nak involvekan student. Boleh? That is very important for you to be mindful. And then bahagian apa ni dia panggil PGIM, I always like, I can. Kan? For your information, I was timbalan dekan for PGI for 7 years in Faculty of Mechanical Engineering. So I know there are so many things that we have to do. Like I would like to congratulate Dr. Azia because you managed to get 2.9 million grant. Jumlah grantnya 2.9 juta, which is above the target. Tepukkan kepada PGI team. Dan ini berjumlah 52 grant. Ingat, grant situ adalah jihad ilmu. Dan bila kita ada grant, kita boleh groom postgraduate untuk menemukan ilmu-ilmu baru. Kan kita pun nak, kalau boleh, this knowledge was found by whom? By, saya nak mention, by Associate Prof. Dr. Hashim. Kita membanggakan anak bangsa, kita membanggakan negara kita. Itulah niat kita. Tapi niat asalnya ke atas lah. Tapi itulah yang akan dapat kita sumbang kepada negara kita. Menambah ilmu. Okey, perundingan juga. Pada tahun lepas telah dapat 292,000. Alhamdulillah dengan 135 projek. I think majority kita punya staff adalah young, bold and restless. Bukan bold kat sini young, the bold, young and restless. Dia semangat nak buat kerja dan menghasilkan output. Next. Okey, juga jaringan antarabangsa. Ini semua insya-Allah kita akan letakkan dalam kita punya website. Sebenarnya kita nak menjadi university tersohor. Datuk Wisi selalu ingatkan kita, become a world player. Datuk Wisi bila dia bertemu dengan kita semua, dia selalu ingatkan kita kena jadi world player.
World player. You are being recognized. And in order to help you to be seen at the international level, you got to engage with international university. You got to engage with society. Ya, saya harapkan ramai di antara kita ni engage dengan your specific society. At the moment, I am the president of my tribals, Malaysian Tribology Society. When we do engagement with Tribology Society at the international level, ya, kita kalau kita my tribals ini juga adalah sebahagian daripada ITC, Institute International Tribology Council. We are being seen there. Jadi banyak benda yang boleh. Now, why am I telling about my story? Because this is not nak angkat bakul. Because I tell my story better. Saya tidak perlu berkira-kira mentelaah cerita orang. Because I can feel my story. That's why I am always tell my story. I tell my story better. Because I've gone through it. Yang kata, suami asyik cerita pasal dia saja. Bukan macam itu maknanya. Saya tak pandai bercerita orang punya story. Saya cerita story saya. InsyaAllah. Next. Ya, ini adalah kolaborasi dengan pihak kerajaan dan industri. Again, tepukan tangan untuk PJI. Ya, PJI ni kan, dia kena answerable kepada 2 TNC. Iaitu Research and Innovation and also dengan ICANN. Berat. Ya, banyak. If we look at the KPIs later, you got 31 KPIs, ya, Dr. Azia, ya, your team have that. Okay, next. This is to recognize that we got 2 star. Alah, sikitnya star. Tak. Comparatively, kita dengan Perak antara yang terbaik dari segi pencapaian Maira. Ya, Masya Allah. Dan insya Allah semalam dalam Senat, ya, saya kena sampaikan ni, Datuk WC berharap sangat kita bantu Shah Alam. Kita bantu Shah Alam untuk menaikkan Maira. Ya, kita punya target at least berapa? 6 star. Nak dapat 6 stars, we got to achieve 80. We are around 70 macam tu. So, not that we don't have, but because we do not have the evidences. Ya, jadi biasanya yang akan bagi ini adalah dekan. Ya, mohon semua pensyarah yang ada kekuatan yang berkaitan dengan Maira hubungi. Ya, hubungi, kalau boleh secara direct hubungi dekan-dekan timbalan dekan di Shah Alam. Bantu mereka. Ya, with your strength here. Ya, saya mohon juga dengan Dr. Azia, tolong bantulah, ya, dekat Shah Alam, mudah-mudahan kita akan dapat capai targetnya 84 markah dia, insya-Allah. Ya, okay, next. Okay, keusahawanan dan kebolepasaran. Apalah gunanya kita menghasilkan graduan kalau graduan kita itu tidak dapat bekerja. Ya, dan pekerjaan itu sudah kita didefinisikan sama ada bekerja sendiri. We are creating entrepreneurs, yeah, and also we are creating entrepreneurial mind. Kalau dia tak jadi entrepreneur pun, dia ada entrepreneur mind that can help their companies to move forward, to become competitive, to get more profit. That's what we wanted from our students. So keusahawanan ini menjadi sesuatu yang penting. Target kita dulu adalah 5%. Ya, sekarang kita ada berapa persen? Kita target telah dinaikkan about 10%. Ya, kita kena tahu, kalau dalam kelas kita ni ada 30 orang, 10% berapa? 30 orang, 3 orang, right? So at least 3 orang tu adalah jiwa-jiwa nak menjadi entrepreneur, menghasilkan kerja. Jadi kita sebenarnya kerajaan banyak buat laluan untuk membantu dari segi kewangan, dari segi ilmu. Jadi kita kena tengok yang ni. Ya, memang dah banyak government buat macam-macam kaedah untuk meningkatkan keusahawanan. Dan UiTM dari segi keusahawanan seluruh universiti di especially public university di Malaysia, kita telah menang 3 kali berturut-turut sebagai universiti yang mempunyai keusahawanan, gerak kerja keusahawanan yang sangat mantap. Why? Because we are the biggest.
Kalau kita combine daripada fakulti berapa, 26, 27 fakulti, kita combine daripada Cawangan 13, siapa yang boleh tandingi UiTM dari segi initiatives that we have done? No one. Memang patutlah kita menang. Dan we have done that consecutively through the anchor of MASMED. Masa itu MASMED adalah juga mentor saya yang pegang, iaitu Profesor Rasmicik daripada Mechanical Engineering. I was so proud of him. Kan? Macam gitu. Saya daripada mechanical, maaf kalau saya selalu sebut mechanical juga kan, because those are the things that I know better. Okey, dan kebolehpasaran ni menjadi tanggungjawab kita, menjadikan pelajar kita ni boleh dipasarkan. But remember, we are not grooming student for the sake of become a worker in an industry. Ingatlah falsafah pendidikan negara itu. Kita membentuk mereka untuk pertama supaya mereka akan melihat diri mereka dan boleh cemerlang. Ya, kita tak nak pelajar kita jadi murung, ya, tak boleh handle diri dia, tak boleh ni semua tak boleh. Jadi bermula dengan diri dia. Self actualization. You begin with yourself, then after that you boleh berfungsi di dalam keluarga sebagai anak, sebagai suami, sebagai isteri. Dan juga seterusnya dengan family ni dia boleh berfungsi dalam masyarakat. Ya, sekarang dalam masyarakat, especially yang lelaki-lelaki ni, boleh menjadikan masjid-masjid itu adalah sumber gerak kerja kita, tempat, platform untuk gerak kerja kita, dan seterusnya menjadikan society will make up the country. So one person that we are teaching is the fabric of the nation. Yeah, the fabric of the nation. Next. Okay, ini adalah new implementation. Ya, sebenarnya this is one of the things that I would like to convey during this speech. The 100 days I'm here. This will not be possible without the help of everyone. Ya, ini saya diamanahkan, tetapi sebagai yang saya kata strategic, executive, operational. The operational, we salute you. Yeah, this will not happen if you do not give that. So saya ingin imbas kembali kerana ada sedikit perubahan ya dari segi rephrasing of the words, falsafah, visi. Nanti kalau saya tanya staff kita apa visi UiTM, semuanya kena semat kat sini, iaitu menjadi universiti tersohor, a premier university. Ya, a premier university. Semua kena ingat visi itu. Misi kita adalah membentuk, dan kita percaya bahawa setiap orang tu boleh menjadi cemerlang. Ya, jadi bila yang datang tu pelajar yang kurang bernasib baik sikit, bukan lemah, kurang bernasib baik, kita kena usaha lebih sikit. Ya, jangan kedekut dengan usaha. I don't want to put extra effort because majority of the students are average. 30% are good. Why should I spend my energy on this the 20 below? Tak boleh. Tak boleh macam tu. Kerana bila you masuk kat UiTM, itulah kita wujudnya kita kerana golongan yang kurang bernasib baik ini. Mungkin kerana di kampung dia tidak ada exposure seperti di bandar. Kena ingat tu. Jika ada lecturer yang banyak songel macam tu, mentorkan dia. KPP kena mentor. Sayangi adik-adik kita tu. Ya, mereka juga banyak potensi yang boleh kita gilap. Okey. Ya, itu dia. Dan saya kena tengok kat bawah sikit tu ya, dia kata menyerlahkan potensi. Ya, ini juga selalu disebut oleh Datuk Wisi, menyerlahkan potensi. Allah jadikan kita, siapa yang jadikan kita? Allah. Ada satu diamond dalam diri kita ni. Kadang-kadang diamond tu kan macam ditutupi dengan debu-debu. Bila diamond tu lama-lama akan ternampak dan bercahaya bila kita makin tua. Kadang-kadang macam tu. Tapi kalau kita nak cepat, kita cari diamond tu. Apakah sesuatu yang cantik dalam diri kita ni yang Allah bagi, dan kita manfaatkan sebagai bekal kita di sana nanti. Ya, okey. Gitulah boleh. Dan juga transforming your institution into a high performing organisation. Ya, kita UiTM sekalipun kita ni besar, the biggest, but we want to be competitive. We want to be visible. Ya, kerana kalau kita tidak begitu, itu menunjukkan kualiti kita tidak bagus. Sangatlah rugi negara kalau UiTM itu tidak mempunyai kualiti yang bagus. Kerana apa? Kitalah platform.
Kitalah the biggest university yang menghasilkan human resource untuk negara. Kalau negara ingin membaiki human resource, mereka harus wajib melihat UiTM. Kerana di sinilah ladang kita menghasilkan human resource, ya, untuk negara. Bukan saja human resource, tetapi adalah entiti untuk negara. Di sinilah kita semai dekat UiTM. Negara kena tengok kita. Sebab itu negara sayang kita. We are looking at the Bumi Putera. We are producing so many every semester. Dan kita juga kena tahu. Kita kena tahu. We have to be mindful. We got to be mindful. Ya? Kalau kita just datang kerja, tak ada jiwa, you won't be able to achieve. Negara pun rugi. Kerana negara telah meletakkan ramai student di UiTM ini. Jadi sama-sama kita saling mengingati dalam hal ini. Okey, seterusnya adalah nilai. Nilai ini sangat berkait rapat, ya, dengan kolbu. Ya. Nilai itu hanya akan ada di bibir kalau dia belum sampai dekat sini. If it is strong, lama-lama nilai itu akan terpancar. Why is it terpancar? Dia terpancar kerana dia telah berada di kalbu. So it has to be within here. Bila dia sudah kuat di kalbu, dia akan terpancar dengan sendiri. You tidak berlakon-berlakon untuk menjadi baik, kan? So benda itu akan datang naturally when it is already embedded in your heart. So cemerlang ni semuanya ada kaitan dengan quality. I mentioned last time about total quality management, that every single person in an organization is a champion. Itu kena ulang tu. Jangan jemu dengar percakapan saya. Kerana kita kena ingat, we are human, we forget. That's why kita pun sembahyang 5 kali sehari, itu pun kita tak ingat Tuhan. Kan? Kadang-kadang kita tak ingat juga. Kita susah, kita cari orang lain. Cari Allah dulu kalau kita susah. Kita nak memohon, cari Allah dulu. Gitu kan. Jadi kecemerlangan ini, ya, ada banyak, ya. Kalau sebagai ini kita nak tambah ilmu, quality. Cemerlang is all about quality. Ya, everyone, contohnya TQM, ya, kita nak everyone is a champion, meeting and exceeding customer and continuous improvement. And also lean. This is very important quality concept. If you are engaged in quality, lean concept is one of the thing bagi saya wajib dilihat, kerana it is about waste reduction. You got to really get into your process and see where the waste is. Waste, ya, last time dia kata 7, dah jadi 8, dah jadi 9 waste tu. So lepas ni baca apa konsep lean. Lean ni kalau orang dia slim, tak ada banyak lemak-lemak, gitu, unnecessary. Macam gitulah lean. Lean is a lean thing. You don't need that for that process to become more efficient, right? Okay. Integrity is I think banyak kaitannya dengan takutkan Tuhan lah, ya. Biasanya kalau takutkan orang, kita akan teroboskan juga line integrity itu, ya. So banyaknya ini adalah diperteguhkan dengan kekuatan amalan kita. Dan Datuk WC, I think last month, was it this week? Last week, talk about IDAT. Was it last week? This week, isn't it? Pasal IDAT ni, iaitu ilmu. Ya, ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. Ya, saya kan kalau dalam kelas tak dapat student yang pandai sangat pun tak apa, tapi rajin. Rajin tu macam satu yang penting. Sangat penting, ya. Ya, sangat penting. Ini saya rasa kita boleh review balik apa yang telah diperkatakan oleh Datuk WC dalam wawancara dia dengan Impact. Dengan Impact. Next. Yeah. I think everyone know this. I just want to bacakan apa yang dikatakan oleh Datuk WC, iaitu plan ini bermatlamat menjadikan UiTM universiti terkemuka dunia dan adalah interpretasi UiTM menyahut aspirasi wawasan kemakmuran bersama 2030 yang dichampionkan oleh Perdana Menteri kita lah, ya. Next.
Okey, dekat COVID ni, ya, semua tahu kan kita punya strategic planning sekarang 2020 to 25. If you do not know that, you got to be looking at it. Ya, kita buat sedikit pembaharuan because of COVID. Sekarang ni kita tumpukan nombor 1 kepada pendigitalan, digitization. ODL semua tu digitization. Kita buat webinar ni pun digitization. Kita guna Webex, kita guna Facebook, semua adalah digitization. All this to help what? Number 1 untuk apa ni kita buat semua ni? Ya, teaching and learning, always go back. Core business, apa dia? Teaching and learning. Then kita juga tengok membantu research. Then linkages. Ingat bermula dekat mana? Teaching and learning. And then tahap 2 belong to you. Tahap 3 pun belong to you. Ya, itu dia. Tapi falsafah untuk membentuk pelajar belong to HEP. Bentuk HEP. Dia pegang student kan. Jadi kita guna juga tumpuan khusus terhadap agro. Perdana Menteri negara kita nak tengok kita agro sikit. Agro ni bagi saya tanaman lah. Ya, tanaman. Ya, sekarang nanti kita akan bincangkan juga sedikit tentang green nation. Ya, green nation. Okey, program khusus kebolehpasaran graduan. I think 2 minggu lepas kita telah bersatu dengan semualah T-Rex di mana kita nak wujudkan peluang pekerjaan untuk pelajar kita. Kita dah dapat senarai dan kita telah beri kepada siapa? Kepada Shah Alam, kepada ICANN. Ini banyak lagi yang ni, ya, dan juga pengantarabangsa. Next. How many more minutes do I have? Cik Zamri? 30 minutes. Oh, 30 minutes. Okey, alhamdulillah. Kerana saya lupa daratan bila bercakap, ya. Okey, lupa daratan. Okey, sekarang ni kan dalam kita bekerja, kerana saya kata kita punya core business dekat mana? Dekat teaching and learning. Kita mulakan dengan HEA. This is within 100 days. Kita lihat program expansion iaitu quality assurance, ya, kita buat new program. Kita juga lihat high-end TVET. Baru semalam dalam Senate, ya, dibincangkan high-end TVET ni. Ya, Prof Kamal punya team, ya, membincangkan tentang TVET dan we want to be the champion. Mungkin kita akan menjadi reference kepada universiti lain when it comes to TVET. And we also have to be thankful to Perak. Ya, Perak juga banyak membantu dengan pengolahan silibus untuk TVET ni. Dia punya rangka untuk TVET, ya. Tahniah Prof Yusof di Perak and Perak team. Okey, juga kita lihat postgraduate promoting through future platforms and new programs. Semalam, hari Rabu ke semalam kot, Cik Samri, semalam kita pergi kat mana meraihkan pelajar-pelajar EMBA semalam, ya? Ya, semalam kita ada, ya, bersama-sama dengan pelajar EMBA. Ya, saya salute Dr. Sam. He's very proactive. Is very joyous, tidak segan-segan. Ya, memang tak boleh segan-segan kalau nak jadi marketeer. And he has that quality. Dan kita ada EMBA dan kita ada continuous supply of students. Itu yang bagus. Ya, dan juga terima kasih kepada lecturer yang mengajar EMBA. Ya, internationalization, university strategic collaboration and activities. Let's look at what are the examples that we have done through HA. Ya, terima kasih KPP, semua staff lah. Ya, contohnya ini adalah hasrat. Ya, private wings may not happen during my time here, but I will keep it. Ya. This is one of our important thing that we're going to look at, iaitu private wing untuk siapa? Untuk FPHP, Fakulti Perhotelan ni. Kenapa kita nak private wing dan kenapa kita rasa kita perlu besarkan? Kerana untuk diploma program yang kita perlukan adalah 500 sahaja. Ya, between kita dengan about 1000 dengan di Dungun kan. But then the number of application is about 555,000. Cuba 1000 je yang kita nak ambil, tapi yang memohon adalah 55,000. There's an opportunity there. Ya. Bila kita buat private wing, there are a few things that we can do extra. Then some of these
555,000 people, they are probably they can pay more. Itu yang kita nak grab. Tapi nampaknya saya tak tahu, but I will push this thing. With the support of bendahari. Ya, Encik Badrul, kan? Encik Badrul adalah orang kuat, penolong bendahari dekat Pinang ni. Dia orang duit. Kan? Benda-benda sekarang tak boleh pakai LEO je, dia kena pakai duit. Kalau tak ada duit tak boleh jalan, ya. Jadi kita juga ingin menghasilkan, ya, antara usaha kita ini untuk pelajar, gagasan untuk pelajar. Kita nak wujudkan dekat Pulau Pinang ni biar benda ni di-internalize. Ya, student mungkin tidak dapat melihat the integration. So kita nak wujudkan holistic graduate with the synergy. Nanti kita bincangkan yang ini. Juga kita ada buat PhD thesis writing series. Ini saya berbincang dengan timbalan rektor akademik untuk staf-staf kita, maslahat mereka. Saya kata adakan bengkel untuk siapkan chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan seterusnya. Kita bersama-sama. We can feel them and we support them. Ya, we support bukan dengan kata-kata, kita support dengan action. We do that bengkel until they finish. We facilitate them. And then kita engage lecturer kita yang boleh membantu sebagai mentor. Dan ini siri pertama telah selesai. Ya, alhamdulillah, itu antara yang kita nak buat. Ya, entrance ni adalah saya ingin juga menceriakan apa kita panggil kampus kita. Antara benda yang kita akan buat, kita akan buat gerbang. Banyak benda yang kita nak buat. Tapi ini khas untuk akademik, staf akademik. Saya rasa saya engage fakulti awam dengan fakulti electrical. Sebab mechanical sudah ada engagement. Jadi kita ambil dua ni untuk menghasilkan gerbang yang cantik atas usaha sama kita. Jadi bila kita lalu kat gerbang tu, kita pun tersenyum, berseri-seri kerana kita juga terlibat dalam membuatnya. Gitu kan. So ini kita nak ada sense of belonging. We want to have that sense of belonging. Yeah, we wanting to give more to the organisation. Next. Kita ada new 4 program baru yang itu kita bentang dekat JKIKU pada 19 Jun, 3 ya, iaitu Masters in Electronics Engineering FKE, Masters in Construction Business Management awam, Masters in Forensic Engineering awam, dan juga kita ada satu bachelor iaitu Industrial Electronics. Ini mengambil menyahut seruan universiti dan kerajaan untuk TVET. Ya, okey. Seterusnya kita juga membuat linkages dengan mana? Dengan sekolah teknik, dengan vocational. Now, sekarang ni kita memberi, maknanya we are going to do training to their lecturers. Bukan student ya, kita TOT, training of training of trainers. Okay, ini kita buat, dan ini bukan saja menjadikan kita punya experts tu visible, ya. Mana sini Dr. Hidayah? Dr. Hidayah, yes, tak nampak sebab pakai tutup muka. Itulah dia, kita panggil coordinator ya, yang sangat young and restless. Dia semangat ya, untuk buat benda ni, dan kami telah pergi berjumpa dengan pengarah dia sendiri, dan kita akan tengok visibility. On top of that, kita juga akan bawa income kepada universiti kita sambil kita membantu. Ya, banyak lagi projek yang kita usahakan. Next. Ini juga fostering international partnership. Kalau dari segi international, now do you see that red? Sebelum ni ada red tak? Okay, sekarang ni kan telah menjadi suatu rutin kepada kita bila kita ingin menyampaikan kita punya kejayaan, kita mesti juga letakkan kotak ni. Tak kira nak pakai hijau ke, nak pakai merah ke, kerana kita mapping dia dengan apa? Dengan KPI kita. Kita mapping dia dengan apa? Dengan MIRA kita. Kita mapping dia dengan apa? Dengan strategic planning. This is important. Yeah, this is dari awal-awal lagi kita dah tahu bahawa we are not doing something for the sake of doing it. Now, this PI, MIRA and strategic planning is not the only thing. Yeah. Kita juga kena mempunyai sesuatu semangat to do beyond. To do beyond.
Bukan setakat nak memenuhi ini sahaja. You should be creative and do things beyond what is required by the university. I think all of you are creative in your own ways. So kita ada smart partnership untuk internationalization. Muka siapa yang kita nampak kat dalam tu, kita ada Dr. Dr. Anas. Dr. Anas. Mana Dr. Anas? Itu dia Dr. Anas. Ada muka Dr. Anas. Ada few program yang kita buat. Kita ada 2 international student daripada mana? Daripada Indonesia. Engaging. InsyaAllah we'll get more students later. Kita tengok inbound students and jaringan jangkauan. Next. Ni malu pula nak letak gambar dekat situ, tapi I just want to say that we encourage our staff to become examiner. Yang examiner PhD itu biasalah kita banyak. If I wanted to list it long, most of you have that kan. Tapi yang kita aim ni adalah menjadi examiner untuk academic program. Menjadi examiner. Kalau tengok university, one of the person yang saya tengok strong dari segi itu adalah Profesor Nur Hayati Saad daripada Fakulti Mechanical. Dia banyak universiti dekat luar yang mengambil dia sebagai apa kita panggil sebagai academic examiner. Itu sebenarnya untuk universiti kita visibility. Kami dua orang alhamdulillah. I think kalau kami tak masukkan kat sini siapa yang ada, please let us know. We can update later. Next, kerana ini adalah dalam PI kita Dan kita juga mencanak-canak dari segi webinar ni. Ini siapakah? Ini banyaknya dibuat oleh Dr. Sen Emba. Saya sendiri terlibat pada tanggal 29 Julai menceritakan work balance. Tapi saya sedikit bersedih. Kan berdrama pula saya. Saya sedikit bersedih kerana bila kita tengok attendees tu ada 150 orang saja. Sedangkan kita ni pensyarah ada lebih kurang 500 dan kita yang non akademik lebih kurang juga 500, 400, 500 macam tu. Jadi janganlah macam tu. Kan? Jadi kalau ada macam gini yang penting ni silalah hadir. Silalah dia, bukan selalu pun. Mohon kerana saya rasa agak tidak memerangsangkan dia punya attendees. Kita juga ada international webinars on 5th June. And there will be one there was one in on 9th of July. Post COVID ni juga ada. Jadi bila kita buat macam ni sebenarnya we are doing a multiple benefits punya ni. We are hitting many KPIs. Visibility, engagement kan, macam-macam grooming, so banyak. Jadi kita kena tengok semua apa yang kita buat tu. Next, new courses, new courses and programs through webinar 24 Jun, 10 Julai, 24 Jun, 8 dan 10 Julai untuk postgraduate kita buat 24 Julai thesis writing workshop series. Ini yang tadi saya mention tu untuk tolong mereka. Kita ada fast start part-time PhD juga kita buat. Juga kita ada International Collaboration Initiative. Next. Okay. Kemudian pada 3 Julai, pada 3 Julai baru-baru ini kita membuat first series. I talk to the Timbalan Rektor Teaching and Learning. I would like to give the first teaching series ni, teaching pedagogy series untuk memantapkan pertama sekali KPP lah. Untuk memantapkan mereka dan seterusnya kita akan buat. I wanted to start it first because I want to start first because I have something to tell, and I hope this will propagate. We need to propagate good things. That's why I wanted to do it. Now next, ini juga thesis writing workshop. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua dan menyelesaikan. Biasanya kalau kita tak habis PhD ni, kita rasa apa? Bahu kita berat. Bahu kita ni berat, betul tak? Jadi kalau kita tolong kawan-kawan kita habiskan, alhamdulillah. Bahagia dia hidup. Bukan nak kata tak habis PhD tak bahagia hidup. Tak, tapi you punya relief is different if you do that. So kita saling tolong menolong. Dan juga untuk universiti punya KPI. Next. Ini yang saya sebutkan
sinergi. Ya, lihat kita punya tu excellence, synergy and integrity. So one of the things I really hope that we can materialize is to create hala tuju ni untuk pelajar. So kita kena siapkan dulu. Ni belum siap sepenuhnya, but I share with you. There is a three department synergy to create a holistic graduate program, or I call it framework. Ya, kita mulakan dengan HEP. HEP ni ada PEOs. Siapa orang ni? Semua tahu pasal PEOs, right? The attributes, student attributes that you wanted to achieve. And dalam tu ada communication, ada lifelong learning dan macam-macam lagi. So we want to have that. Kita tengok, kita tengok HEA dulu. Kita tengok HEA dulu. Please go back. I'm not done there. HEA dulu. HEA kita dah ada PEOs, kemudian HEP kita juga ada dia punya matlamat, dan UHE. UHE ni saya sempat berbicara dengan unit UHE yang ada direct access to Rektor, terutama kepada Ustazah Masliana. Saya selalu lupa Ustazah, maaf. Ya, saya berbincang, dan kita sebenarnya bukan saja ingin menghasilkan pelajar yang kuat dari segi konten of knowledge, tetapi juga pelajar yang kuat dari segi rohani. Kena ingat, rohani adalah dalam dasar pendidikan negara, dan UHE boleh memainkan peranan. Saya berharap mudah-mudahan pelajar kita ini kita kena groom dia menjadi orang yang suka kepada masjid. Jadi bila dah keluar nanti, mereka adalah orang-orang yang meramaikan, mengimarahkan masjid. Itulah yang saya sampaikan hajat saya kepada Ustazah. Ya, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama kita boleh menghasilkan benda macam tu. Dan it has to do with kita juga yang jadi pensyarah ni. Can you ask yourself, when was the last time you go to masjid to do jamaah? Kena tanya. Kan? Jadi kita nak mewujudkan pelajar yang suka kepada masjid, tapi kita sendiri tidak suka kepada masjid. Jadi kita harus memulakan pada diri kita, especially lelaki. Jangan sampai sebulan tak pernah pergi masjid. Sedih kau macam tu kan. Marahkanlah masjid tempat anda. Okay, next. Okay, kalau HEA ni dia dah ada platform tau. Dia ada ethics and integrity dalam kita punya OBE, PEOs. Kita juga ada Sulam sebagai platform untuk engage dengan luar. This will help in communication, being empathy. Ya, kita ada empathy dalam diri kita. Pelajar pun boleh diwujudkan yang tu. Kita ada effective domain untuk communication, teamwork, leadership pada program outcome. Kita juga ada values and religion dalam agama Islam, subjek universiti yang diambil, dan juga kenegaraan. Next ya, model graduan holistik ni nanti kita akan perhalusi dan menghasilkan satu carta yang senang untuk dilihat. Kalau dari sini dia dalam bentuk modul. Apakah modul yang dipakai oleh HEP? Modul pertama, mana dia? Modul pertama untuk menghadiri modul graduan holistik. Modul seterusnya kat bawah tu modul minds and kenegaraan. Target dia supaya kita jadi patriotik. Ya, kemudian modul yang ketiga ada modul kepimpinan, profesional dan kenegaraan. Ini modul yang ketiga. Ya, orang HEP di mana? Orang HEP angkat tangan? Yes, thank you Puan for being here. Ya, sama-sama kita menjadikan ini satu kenyataan. Next, kita ada modul keempat. Modul keempat, modul pembangunan kerjaya bagi persediaan dunia kerjaya sebelum menjalani latihan industri. Ya, modul keempat, ada modul kelima. Modul kelima tu adalah modul kepimpinan, ikon dan kenegaraan kan. Yang ketujuh adalah kita nak bagi dia modul yang memberi dia skill untuk menghadiri interview dan juga menjalani latihan industri. Okey. Mudah-mudahan kita akan dapat menghasilkan pelajar yang baik through HEP punya engagement. And then the last engagement is through UHE. Ya,
inilah pertama sekali bimbingan dan pendidikan, merancang program, ya. Program ni sebahagiannya telah dilaksanakan, cuma COVID ni kita agak terbantut sedikit, iaitu kursus bengkel imam dan bilal, bengkel khutbah, pengurusan jenazah, bengkel sembelihan, tahsin solat dan bacaan. Ini mudah-mudahan kita juga boleh memberikan mereka keyakinan untuk jadi imam, kan? Sekurang-kurangnya kalau tak semua pun sebahagian. Okey, melaksanakan kursus atau bengkel ni, ya, semuanya itu kepimpinan. Jadi saya sangat berterima kasih juga pihak UHE dan pihak UAD diletakkan direct dengan saya lah sebagai rektor, dan we can work with them. Saya kena minum air sedikit sekejap, ya. Macam tekak dah kering. Saya minta sedikit masa. Boleh kita move dekat, bismillah. Okey. Alhamdulillah. Ya. Okey. Sebenarnya ini antara projek khas rektor yang saya sembang dalam mesyuarat JKE. Saya kata kita ramai orang yang hebat-hebat tetapi tidak diketengahkan. Ya, buat masa ini kita letakkan dua kerana ada 2 orang profesor je. Tapi yang bukan profesor tu ramai juga hebat-hebat. Saya ingin cuba pergi next slide. Jadi nawaitunya kita akan buka satu dekat website kita, official website untuk Penang, satu section untuk I call it high profile staff. Ya, high profile staff. Ini adalah antara sebab musababnya kita ingin mempromosikan kepakaran. No, high profile staff ini subjektif. Jangan kata profesor je high pro. No. Not necessary. Nanti saya tunjukkan ni siapa salah satu high profile staff, ya, yang sangat muda. Mempromosikan kepakaran dan khidmat perundingan yang tersedia di UiTM Cawangan Pulau Pinang, meningkatkan visibiliti kesarjanaan staf akademik yang mempunyai kepakaran, ya, mempunyai bidang secara menerbit video ke dan lain-lain lagi, dan menyediakan platform profil kepakaran. Ini kita akan wujudkan, ya, di dalam kita punya website. Dan kita akan juga war-warkan dalam Facebook Rektor dengan Facebook Pulau Pinang. Next. Jadi antara benda juga yang kita akan perhebatkan adalah web page kita. Kita ada Puan Husainah. Mana Puan Husainah? Infrastruktur. Dan kita tahu kita punya tim ni hebat. Do you know that our team infrastruktur ni hebat? Hebat tak? Macam mana you tahu hebat? All the time. Yes, because they are the trendsetter. Do you know that kita punya info ni selalu buat sesuatu kemudian diikuti. Dan mereka juga di-engage dirujuk, bukan lagi dirujuk, dipanggil untuk membantu cawangan-cawangan lain. Dari segi menyediakan what we call this e-platform. Ya, tepuk tangan sikit untuk tim kita. Ya, tepuk tangan sikit untuk ini. Hebat. Ya, jadi kita minta juga tolong untuk melihat menguruskan database kepakaran, menguruskan database perundingan, menerbitkan video kepakaran di UiTM, Facebook dan YouTube channel, menguruskan rakaman video kepakaran yang dikenal pasti. Ya, dan kita akan buat video-video bidang-bidang ke apa-apa je lah yang bersesuaian, kan? InsyaAllah kita akan mulakan yang tu. Next, okey. Tadi kita sebut, tadi depan tu ada gambar saya dengan gambar Profesor, saya tak ingat nama dia. Shankar. Okey, Profesor Shankar. Kalau Profesor Shankar dengar, minta maaf. Saya baru lagi kat sini, saya tak ingat semua nama orang. Ya, okey, tapi itu adalah senior lah, dianggap the professor. Tapi ada satu staff yang hari ini saya purposely nak sebut nama dia, iaitu Teknologis Muhammad Syazwan Osman. Tepuk tangan sikit. Ya. Now, dalam masa saya 3 bulan dekat sini, dia tu sangat-sangat rajin. Kenapa rajin? Sekejap ada benda. Dia tak ada tidur diam. Bagus, ya. Dia hari tu sangat terlibat dengan pembikinan sanitizer
And then dia engage dengan company. Lepas tu dia juga buat CSR activities with many people outside organisation. Masuk dalam media dan yang terbaru sekali dia dapat grant untuk tanaman-tanaman agro itu kan. Dia dah dapat grant tau sebanyak 32,000. Dia engage dengan apa Dr. Azhar? Jabatan Pertanian. Alhamdulillah. Ini adalah antara yang saya masukkan high profile staff. Ini semua kena dimasukkan dalam satu section. Supaya orang boleh tengok siapa. Okay. So ini juga akan meningkatkan semangat staff yang memang ada potensi tapi malu-malu. Kan malu-malu dia. Jadi dia akan bagi semangat ya, untuk yang lain. Okay, next. Kita nak habis dah. Ini adalah antara media coverage. Okay, next. Ini juga kita pergi kat UiTM Shah Alam. Dekat situ ada Datuk Wisi yang menyain kita punya MOU dengan Suhas. Ya, kita juga akan dapat peluang memberikan peluang pekerjaan kepada pelajar kita. Ya, banyak benda. Kimia dan juga awam dengan Yang Yong Senior Berhad juga. Semua ini adalah juga selari dengan PI dan juga Myra. Next. Ni juga ya dengan Philpal. Ya, ini semua under PJI Dr. Aziah. Next. Ini juga under PJI kan? Ini under PJI ke HEA? Ini PJI. Sebenarnya ada benda yang sangat baru dekat sini untuk kita lah. Setelah berbincang dengan akademi ini, dan akademi ini attached to industry. Owner dia tu ada company. So dia mensyorkan kita memulakan dengan 4 orang pelajar daripada awam dan juga daripada mechanical untuk kita mulakan program di mana setiap kali cuti pelajar itu akan berada dalam industri. Ya, akan belajar dalam ni we start with 4 students just to see how the impact is. Okay, next. Okay, H index. Now, visibility QS ranking tu dia antaranya adalah ada 4 yang biasa yang saya ingat lah. Ada banyak tapi 4 yang kita ingat. Pertama adalah reputation siapa? Academician. Ya. Reputation, dia berkenaan dengan reputation. You must have a good reputation. How do you create good reputation? Linkages. You are seen. Macam mana awak nak tengok reputation if you are not seen? So creating linkages with international is what the Datuk Wisi want, because that helps in the reputation. Also with reputation with the industry. Dua ni kita kena pegang. Akademia dengan industri, because they give their perception of us will determine your QS ranking nanti. Dan ada 2 lagi. Siapa ingat? Ada 2 lagi selain daripada reputation. Anyone? Yang banyak kita tengok adalah H index dengan citation. So H index ini become an important thing for you. H index ni datang daripada mana? Daripada tahap 2. Boleh juga aras tahap kita ada grant aras untuk tahap 1, tapi dia juga research lah. So dia datang di mana? Tahap 2, iaitu research and innovation. Yes, dan seterusnya nanti kita masuk kepada reputation tu kepada linkages. So H index ini important. Macam mana orang nak cite kalau orang tak tahu kita? Macam mana orang nak cite kalau kita tidak menulis? Macam mana kita nak menulis kalau kita tak ada grant? Macam mana kita nak buat research kalau kita tak ada sedikit grant? Buat research ni tak semestinya ada grant. Grant sikit-sikit pun boleh, tapi kena ada grant lah. Unless you nak fork up your own money, boleh juga. Minta grant pro. Kami dah minta berkali-kali tiap-tiap tahun at least 3-4 tak ada punya sangkut. Tak apa. Kita kalau macam tu biasanya kita bagi motivation. Kita ada Dr. Aziz apa kita panggil grant dalaman. Dia minta FRGS dah 5 kali tak pernah sangkut sepanjang dia jadi pensyarah. Tak apa usaha dia ada. Jadi kita bantu ya. Jadi H index ni adalah sangat penting dan salah satu cara kita ingin dilihat adalah dengan menganggotai apa dia? Menganggotai society. Society untuk kimia,
excited into tribology. Satu lagi dengan pergi mana? Pergi conference. Dekat conference. Saya wajibkan masa jadi dekan dekat mechanical, setiap yang pergi conference kamu mesti bawa balik tiga sikit je pun. 3 name card yang boleh engage ya, bukan ambil je. 3 name card yang boleh engage, dan saya kata dekat kerani, masukkan dalam database kita. Kerana ini nanti penting bukan saja untuk ranking nanti, QS ranking, tapi juga untuk mencari external examiners. Jadi kita kena fikir macam tu, ya. Okey, ini semua ya, ini untuk PI tertentu. Helping others. Ingat, kita kena tolong kawan kita. Dia orang yang cemerlang menghasilkan banyak orang cemerlang. Orang yang cemerlang kat sini tapi tak pernah membawa cemerlang di bawahnya. It is not. It is I, not we. We've got to have this sort of mentality that we work together as a team. That's why kita ada sinergi itu. Ya. Jadi hati-hati yang suka lone ranger bekerja, tak mau bawa orang ni. Groom adik-adik, groom your peers sama-sama kalau you tu kuat. Ya. Star visibility itulah dan selain-lainnya. Next. Okey, kita ada 54 PI. Ni saya ini insya-Allah PGI tu, nampak tak PGI ada 29. So kena tolong PGI lebih sikit kerana dia banyak KPI dia. Ya, sebenarnya benda-benda ni kita ada buat inisiatif baharu. Kita punya orang kuat quality mana? Tu dia. Dr. Lily. Namanya pun cantik. Dr. Lily, bunga. I sebut Dr. Lily pun aja bunga. Kan? Dan kita juga ada strategic planning. Dr. Mashita, mereka lah orang kuat yang akan bekerjasama, yang akan berdiskusi dengan Rektor untuk membawa quality. Ingat, quality is number one tau. Dalam gerak kerja kita, quality is number one. You tak mau buat kerja cincai-cincai. Sebab itu ada word excellence tu. Ya, dalam kita ni excellence ada sinergi, ada excellence. Excellence tu is a mirror of having a good quality. Quality selalu ni. Dulu masa zaman Datuk WC, saya tak nama satu saya ingat Datuk Hassan kot yang really stress on quality ni. We want quantity and quality. Kita tak nak pilih antara satu, either one. No, we want them both. Yang quantity tu kita tak ada choice. Kita yang terbesar kan, but we want to have that quality and merge with the quantity that we have. Okay? Ini nanti insya-Allah Dr. Lily, kami telah bincang, kita akan wujudkan di setiap unit satu dinding quality. Namanya belum ada lagi. Dan kita akan detailkan quality ini dalam satu section dalam website kita. Kita akan wujudkan. Ya, saya sebenarnya saya nak bercerita pada diri saya. Maaf kalau dilihat sebagai bragging dia panggil. Saya adalah semasa saya muda-muda. Masa itu umur saya 20 berapa ke? Saya tak ingat. Tapi muda lagi lah. Masa tu saya menjadi pegawai dokumen pertama di Fakulti Mechanical Engineering. Masa tu kita nak buat ISO 900. I was the first. Jadi quality ni, lepas tu saya jadi ketua unit quality sekejap. Jadi quality has been part of me. Jadi nawaitu kita buat quality tu untuk apa? Kita kena betulkan nawaitu kita. Next. Pencapaian kita dah capai. Sebenarnya ya, ini adalah kita nak bagi tahu semua warga kita bahawa kita dah capai 49.5%. We short about 0.5%. And please give a big clap to the Dr. Lily dan juga yourself, ya, Dr. Maisa dan all of you. Data-data ni siapa yang buat? Plug from langit ke? Tak ada. Ini adalah titik peluh semua warga UiTM Pulau Pinang. Ya. Next. Saya ada 7 minit je lagi. So there are things that I wanted to convey at the end. Next. Pendetailan tak apa. Nanti kita tengok dalam. Ini jangan pening. Pening juga tengok. There's so many things there. But this is it is actually a description of kita punya ni. Iaitu teras 1
pendidikan berkualiti dan juga terdas dua kecemerlangan global. Macam mana kita nak buat? Nah, ini dia perincikan. Nanti ni we make it available to you so you can really look at and internalize. Okay, next. Okay, next adalah way forward. Saya kena pergi cepat. Way forward, kita kena selalu nak ke hadapan, bukan mundur. Selalu nak ke hadapan. Dan kita lihat way forward 1, 2, 3 ni, seperti yang saya ulang tadi. Next. Jadi aset kita banyak aset, tapi aset nombor 1 adalah pelajar. Now the word asset means different things to different people. But what I want to say here, dia bukan sahaja sumber, tapi dia ada benda yang sangat valuable. Itu. Daripada kita sebut resources. Aset dengan resources, aset lagi tinggi. Tapi ada orang nak menggunakan Samia, kenapa you nak equatekan dia dengan aset? Manusia itu lebih, tak apa. Itu ada lagi, so it depends on how you define. But what I wanted to convey that they are valuable. Itulah. Next. Dan kita ada Green Nation. Kita way forward, kita akan buat kampus kita ini cantik. Dan kita buat Green Nation ni bukan seorang-seorang. Kita akan buat serentak berapa Puan Bai? Berapa unit? Ya, ada 20 unit akan buat serentak. Jadi kita akan tengok macam magic. Satu pagi tu atau dalam masa seminggu, 2 minggu, sebulan. Cantiknya, merata-rata kecantikan dia. Ya, kalau nanti ujung minggu bawalah anak anda ke sini berehat-rehat, tengok bunga, tengok taman, kerana ada 20 taman yang akan kita wujudkan bersama. Kita ada 20 taman yang akan kita wujudkan bersama serentak. Ya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk semua. Belum buat kerja lagi tak apa. Kita akan launchingkan nanti, buat launch. Okey? Ada banyak kita nak buat ni, tengok restorasi apa. And then modal insan. Next, I think ada atas yang hilang. Yang ini kita bekerjasama dengan local authority untuk pembangunan Bumi Putera di Pinang. Kita berada di sini, kita kena sayang orang lokal. Walaupun saya ni orang Shah Alam, walaupun saya bukan orang Pinang, tapi saya kerja kuat dan kita semua kerja kuat untuk maslahat Pinang. Ya, orang-orang di Pinang, masyarakat di Pinang. So modal insan, belia tanah, ahli jawatan kuasa. Saya sendiri menghadiri mesyuarat bersama ahli jawatan kuasa kerja Majlis Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang. InsyaAllah, this is one of the platform where we can really go and help the society. Next. Ini seperti yang selalu disebut oleh Datuk Bisi. Alhamdulillah. Next. Okay, tepuk tangan untuk perhotelan. Ya. Ya, tidak ramai universiti yang boleh capai 10 ni. Kalau tapi cakap berlapik-lapik lah. Kalau research university berada dalam top 100, kita rasa dia tidak mengherankan sangat. Tapi bila ITM boleh masuk dalam group by subject 50 pula, atau bukan 100, 50 dan 31, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Saya duk ingat inilah barakah kepada staff-staff ya yang telah mengajar anda, dan juga barakah daripada usaha pelajar-pelajar kita yang telah bergraduat ya. Mereka bekerja di dunia sana, mereka bekerja di hotel sini kan. Jadi itulah yang mengangkat sebenarnya image kita. Ya, staff dengan juga pelajar-pelajar kita yang bekerja di luar tu. So this is the ranking. I'm not going to look at, but saya dengar Datuk Bisi nakkan perhotelan move lagi up. They give more challenges for you to go up, because kalau boleh kita CQI kan, kita tak mau terundur ke belakang, mundur ke belakang kan. Next. Okay, ini ya kita ada way forward ini specifically for apa kita panggil perhotelan. Together we make it great. Ya, education, dari segi lab, dari segi hotel UiTM income generator. Hotel UiTM Puan Nuraini ada? Ya, hotel UiTM ni insya-Allah akan ada wajah baru, dan kita beriltizam untuk buka dan menyewakannya dan juga jadi teaching hotel pada insya-Allah Disember ya, Puan Nuraini. Yes. Ya, mudah-mudahan kita boleh menjadikannya dan dapat masuk income kepada kita juga, ya, dan juga exposure to our students. Anything we do, it goes back to grooming of the students. Private wing, insyaAllah, we also do, and talents.
Kita ada banyak chef selebriti. Angkat tangan yang ada dekat sini. Ni. Yang saya tengok yang pakai baju putih sekarang, Chef Syafiq. Dekat depan tu. Yang lain-lain nama saya tak hafal. Saya tak hafal. Tapi sini ada ya. Chef Azli. Ada Chef Azli? Chef Husin. Chef Husin dia punya Facebook selalu. Saya pernah masuk TV. Chef Syafiq, Chef Fauzan, Chef Adi, Chef Rahman. We are blessed with so many chef. Kita minta tolong chef, lonjakkan lagi ke hadapan. Ya. Saya tengok chef-chef ni fast and furious and restless. Tak nak duduk diam. Alhamdulillah. That's good. Okay, next. Ini kita bagi peluang dekat perhotelan dulu tahu. Lab kitchen ya, diorang ada semua ni, banquet, barista, commercial kitchen. And kita ada full, dia panggil full apa Dr. Hashim? Kita ada full apa you all panggil program you all? Full-fledged program. Semua ada kan? Masya Allah. Itu bagus. Sebab itu ada sampai 55,000 nak masuk. Kan? Kita tak ada kapasiti ambil semua. These are the facility at the hotel. Nanti akan ada wajah baru juga untuk hotel. Next. Private wing. Private wing nanti saya kena berjumpa dengan Datuk Bisikot untuk make it happen. Nantilah kita bincang. Next. Image dan prasarana, okey, kita kena menjaga image kita. Image facility ni kita ada timbalan pengarah iaitu TS Asri, ya. Dia menjadi tonggak yang membantu kita merealisasikan anything to do with facility. Thank you so much to your team, ya. Okay, big hand for them. Next, new culture, Next, kena pergi laju sikit. So kita nak one action multiple benefits. Jadi semua ni yang berada depan saya ni adalah KPP semua yang memegang tanggungjawab. Now you got to set your mind. You must have this paradigm that every time I do, every time I design, every time I plan new project or activity, it must have multiple benefits. Begin with KPI. See MIRA. See strategic planning and other good things which are not in those three. Yeah? So multiple benefits. Saya dengan Encik Bat, dengan JKE, tengok. Kalau satu je benefit, patahkan balik proposal. Cari lagi benefit lain. This also means you got to do synergy. Itulah kita menyokong synergy. Kalau satu benefit, pergi cari lagi unit-unit lain untuk menghasilkan banyak multiple benefits. Okay? Alright, next. Now we don't want reactive. The first thing I do saya cakap dengan rakan-rakan JKE, marilah kita bergerak secara proactive management. Kita tahu customer kita dan kita tahu apa yang customer kita nak. Kalau tak tahu kena bertanya dan sediakan apa yang mereka nak tu sebelum mereka minta. Ya, hari tu saya bercakap dengan timbalan Rektor akademik, apa TNC Prokamal nak? Tim dia nak daripada kita. Siapkan awal-awal. Tanya bila dia nak. Sebelum dia minta, kita dah hantar atas meja mereka. Itu attitude yang kita nak. Ya, next. We are the trendsetter. Ya, I think chef-chef ni biasanya ada mindset macam tu. A trendsetter. You are a trendsetter. You tak mau jadi follower. Saya pun, saya tak suka menjadi follower. Masa di mechanical engineering, itu antara perkara yang saya kata we have to think and we want to become a trendsetter. Ya, dalam apa-apa kita buat, bila kita baca sejarah hidup seseorang, kita ambil sejarah hidup itu untuk bagi kita energy and motivation. But do not tell yourself I'm going to follow his story. No. That is wrong. I'm reading, I'm impressed with him. I'm going to take the energy. I'm going to write my own story. Itu kena ada. Jangan jadi yang suka mengikut ni. Mengikut perkara baik, okey. Tapi kita nak mindset yang I don't like people to define myself. I define myself. This is my project. I define my project and I take into consideration what are the requirements. But I define it. That's that word. A trendsetter, leading the way. Dare to be different. Living by creativity. Engaging mind and soul. Sebenarnya kan, kalau you engage mind tak cukup.
Sebenarnya kan sebelum sesuatu tu kita dah menghayalkan benda tu, kita dah fikir, masa mandi kita fikir, masa kita driving kita fikir. Macam gitu. Ya, you have to engage your mind and soul, then you can create something wow factor. Okay, next. Okay, dan antara akhir benda yang saya ingin sampaikan, marilah kita menjadi orang yang beri manfaat. Tangan di atas is always better than tangan di bawah. Ya, ini adalah ayat-ayat. Ya, sungguhnya dapat menunaikan hajat orang lain adalah suatu kelazatan hidup yang tidak ketahui melainkan bagi mereka yang mengalaminya. Maka lakukanlah kebaikan, biar sekecil mana sekalipun, kerana anda tidak tahu kebaikan manakah yang akan masukkan anda ke dalam syurga. Betul? Ya, even though sebesar zarah biji zawi itu kan akan dinilai, dan we don't know which. Mungkin bukannya tahajud kita setiap malam, bukannya baca yasin, mungkin ada benda lain yang we do not know, and we have to be greedy when it comes to doing good things. Okay, next. Ni SDG. SDG ni bukan apa. Saya kata saya kena masukkan juga SDG kerana kita nak jadi world player. Datuk Bisi kata kita kena jadi world player. Jadi satu-satunya ialah engaging with this sustainable development goals by the United Nations. Ya. Antara benda yang boleh kita pergi adalah nombor 4, iaitu quality education, which will be linked to no poverty and other things. Next. Ada 17 ya, nanti you all tengok. Dan saya fokus dekat quality education. There are many things you can do. Ini siapa yang pernah tengok ni SDG ni? Ke tak pernah dengar ke first time dengar? Janganlah first time dengar. Sedihlah kami. So, benda ni telah diwar-warkan banyak kali oleh Encik Alam kan. Jadi kita sebagai seseorang ketua adalah cantik kalau kita buat by role model. Maknanya kita buat dulu. So what I want to share what I did. Next. So what I did is I buat hantar satu paper under SDG 4 ya. Dia punya publisher adalah Springer, which is Strategic Framework for Mentoring. Itu yang telah saya submit, mudah-mudahan saya dah buat correction dan mudahan dapat dipublish secepat mungkin. I thank you Springer for giving me the opportunity. I will open this opportunity to you. Ya, sebab mereka hantar kepada saya, mereka kata boleh tak carikan siapa-siapa yang ingin menulis under SDG ni. Nanti saya share dengan Dr. Aziah. Next, ini juga saya akan share strategic ways for mentoring of staff in key areas of organizational focus, a case of Faculty of Mechanical Engineering. Ini akan saya share dalam conference yang dianchorkan oleh siapa namanya, Dr. Sam. Ya, kita ada Datuk Profesor Emeritus Dr. Hassan pun akan jadi speaker, iaitu kita punya mantan Datuk WC, the immediate past Datuk WC. Kita ada juga networking dengan Russia. Kita juga ada networking dengan Maldives, ya, dengan Indonesia. So this is a bit international. So janganlah pula ada 150 orang saja hadir tau. Saya bagi semua yang dengar sini, sila dengar pada tanggal berapa di situ? Tanggal berapa tu? 26 bulan 9. September 26 this year. Ya, sama-sama kita mendengar dan mudah-mudahan mengambil iktibar dan manfaat daripadanya. Itulah contribution saya dari segi SDG juga. Next. Now, I would like to end, ada lagi sebelum ni, tapi among the few words that I would, love is power. Love is power. I want you to think about it. Love is power. But when I say love, it is just like pressure. You know, in mechanical engineering, it is not the pressure. It is the difference in pressure that can cause you to move, that cause the liquid to move. It is the difference in pressure. The same thing. It is not the space. It is not the space that I'm here. It is the difference in space. If I move from here, that cause motion. It is the difference. So when you see the word love, it is actually increasing your love for your country, for your family, for your job, for anything. So love is power. Love is power. Make a difference every now and then. Love yang monotonous will not create any good things will not come from a monotonous love.
So you have to create a difference in that as much as we create in mechanical engineering. Difference in temperature to make heat transfer. Heat transfer itu berlaku kerana apa? Kena ada difference in temperature. Kenapa kalau kita ada pipe macam ni, dia kita boleh gerakkan liquid kalau kita create difference in pressure. It is the difference. Let's everybody create a difference for the betterment of UiTM Pulau Pinang, insyaAllah. Okay, next. Saya ingin merayu ya, kita baru dapat 10,000 untuk kompleks Arsyad Ayub ni, iaitu Tan Sri Arsyad Ayub. Dia sangat berjasa dan ini salah satu kita say thank you. Dan ini adalah wakaf kita untuk akhirat. Ya, you boleh bagi 500, you boleh bagi 200 setengah, you boleh bagi 125 untuk penuh suku dan separuh dan suku. Dan you boleh bagi juga, hari itu kita pungut RM10 seorang kan. Ini adalah kita punya apa kita panggil saham akhirat. Bangunan tu selagi ada selagi itu, dengan niat kita ikhlas. Jadi saya memohon semua warga tambahkanlah sikit ya sebelum kita hantar kepada Datuk WC. Okey. Saya mohon semualah ya untuk menyumbang yang belum menyumbang. Okay, next. Habis dah ke? Itulah saja. Stay safe. Okay. Thank you so much. I hope I have captured your heart. Yeah, I really hope that I have captured your heart. Because kalau saya capture you punya cognitive, probably nothing much happen. But if I really capture your heart, then that become a force that will make you move and make a difference. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you for the insightful speech, Professor Dr. Salmia. Dear staff and students, we can start by being more mindful and start thinking about our own thoughts and kalbu to become better individuals and make UiTM a premier university. Ladies and gentlemen, we have come to the Q&A session. We will be accepting questions from the online attendees to be exclusively answered by the Rektor. You may post your questions in the comment box through WebEx and Facebook. From attendees, please. How many attendees we have? 600. Alhamdulillah. This is only through WebEx, right? Yeah, not including the Facebook. There is no question. 900 altogether. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, insya Allah. Untuk UiTM Pulau Pinang, UiTM seluruhnya. There's no questions, crystal clear. Dekat kelas kalau kita kata crystal clear, alhamdulillah, no muddy point. Okay, right? Then thank you so much for your time. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk membuat kebaikan, insya-Allah. UiTM Cawangan Pulau Pinang would like to share the special Rector's program Khas Rektor, that will take place on campus, which is known as the Green Nation Buddies or Sahabat Green Nation at UiTM Cawangan Pulau Pinang. The Green Nation Buddies program is an initiative by UiTM Pulau Pinang to promote environmental sustainability on campus. Hence, every faculty, department, division and unit will be given the responsibility to manage and care for the Foster Tree Project, or better known as Project Pokok Angkat, in their respected area. For the launching ceremony of the Green Nation Bodies or Sahabat Green Nation at UiTM Cawangan Pulau Pinang, we would like to invite Puan Nur Baizura Edayu Muhammad Anwar, Assistant Registrar of UiTM Cawangan Pulau Pinang, and Technologist Zainul Asri Abdulsani, Deputy Director of Facility Management Office of UiTM Cawangan Pulau Pinang, to accompany our Rector on the stage.
that marked the launch of Green Nation Buddies or Sahabat Green Nation at UiTM Cawangan Pulau Pinang. Please give a round of applause. Dear Rector, Puan Nobaizura and Technology Zainal Asri, please remain on the stage for the presentation of Green Nation kits to the recipients. To receive the kit on behalf of the Rector's Office, please welcome Encik Zamri Ahmad. Encik Fikri bin Ramli from the Academic Affairs Division. Dr. Noor Azia Bakari, Research Industrial Linkage Community and Alumni, RMU. Puan Norbaizura Idayu Muhammad Anwar from the Administration Division. Encik Badrul Hisham Kimin from the Bursary Unit Division. Puan Hayati Mukhtaram from the Library. Technologist Zainal Asri Abdul Sani from the Facility Management Office. Encik Anas Ibrahim from the Faculty of Civil Engineering. Dr. Zainal Hisham Sheikh Soh from the Faculty of Electrical Engineering. Dr. Muhammad Rozaiman bin Aziz from the Student Affairs Division. We'd like to have Encik Zamri Ahmad.
Dr. Muhammad Irwan bin Yahaya from the Faculty of Mechanical Engineering. Can we ask for the representative of Faculty of Mechanical Engineering to collect the token? Nors Husaina binti Mat Hussein from the Infrastructure Department. Zakaria bin Ishaq from the Auxiliary Police Office. Thank you so much to the recipients, and please, we would like to thank Puan Nur Baizura and also Technologies Zainul Asri. Dear Rector, kindly please remain on the stage. We would like to welcome Yang Berusaha, Associate Professor Insinyur Dr. Ahmad Rashidi and Encik Zamri to present a gift to the Rector as a token of appreciation.
Thank you so much. Ladies and gentlemen, our Pancawarna 100 Hari Rektor at UiTM Cawangan Pulau Pinang has come to this end. We would like to thank everybody for gracing our event. Dear attendees, please visit the link given for today's attendance and answer the questions given. With that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and everyone please rise for the photo session.